हेलो फ्रेंड्स, आज आपण गोटे बढ़िया ब्लॉग अच्छे। एटा आम जाइलु सांग मान सहित रावणधर वाटरफॉल। देखो तार एंट्री गेट एटा भवानीपाटना 13-14 किलोमीटर भितर डिस्टेंस भितर अच्छे ये वाटरफॉलटा। देखो तार एंट्री गेटा यहाँ चलन भीतर के जिमा एंट्री करमा। भीतर काଣା काଣା अच्छे सब देखामी आपन के चलो कंटिन्यू रोहन मजा लगवा। आज ब्लॉग रावणधर ब्लॉग पूरा इंटरेस्टिंग हम वीडियो। पछाड़े आसम राकेश भाई, चित्त भाई और विभूति भाई आटा जित बाबू जाऊँ यहाँ गोटे गाड़ी रे। देख केते सुंदर व्यू सब, बहुत मजा लगवा। आज ब्लॉग देख वीडियो पूरा कंटिन्यू रोहन, स्किप नहीं करी देखन, पूरा मजा लगवा। पूरा बहुत बहुत सुंदर सुंदर व्यू अच्छे सब, पूरा मजा लगवा। एटा हमें पहुँची गलु। देखन तापर सब कहले जे आगे टिके जाऊँ, आगे और बढ़िया जगह गोटे अच्छे सेन आपण मान के देखामा। सेन गोटे बढ़िया वाटरफॉल अच्छे जस्ट आगे आका, जस्ट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भितर हवा। सेन जाकिना रिटर्न कलापर ये जगह के आपण मान के देखेबी। फर्स्ट से जगह देखी दूँ, वीडियो कंटिन्यू रोहन। से जगह के पूरा पाखापाखि पहुँची गलु ना। देखन टे रास्ता खराब अच्छे से आम सिंगल सिंगल गाड़ी की चढ़े किना नौचन। ब्यूटीफुल नज़ारा देखो। हेलो गाइस, हमें से जगह के पहुँची गलु ना। चलन से सीढ़ी रे तलके जाक पड़वा। सीढ़ी मान अच्छे बहुत सुंदर व्यू, पूरा मजा लगवा। एटा राकेश भाई काना मन काढुचन डिक्की रो। चलन देखन केते सब डिजाइन कर रही है, मस्त पूरा डिजाइन माने करिछन। चलन पूरा तल के जेकिना पूरा देखमा सब खाना सब अच्छे तले। देखो
रावणधर व्यू देखन मजा पूरा मस्त लगे व्यू देखते केमते लगे लगता है गरम गरम भी टिकरी लगता है गरम गरम भी लगता है ठंडा ठंडा एने ऐसी स्विच बड़ा है कमेगा पड़वा मोर बाबू फ्रेश हो जान बाबू केनता लगुचे काम फेस पूरा ग्लो करुचे जे तमर फेस ग्लो करबार रास्ते कहबा बेलता बा रिटर्न करूँ सबले बढ़िया ना
चला हाथी झूल बाबा केंता लगे कहीं भाई कहीं जाओ रो ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ବାଏ।